Busuk budget in Saidaman, Tini and Bukani Mokoli Mutiklayo, only 1.2 crore. Budget only. Zezago TTAADC area, 70% of geographical area no cover kayo. 35% population, Tini state ni cover kayo. Zezago 27,000 crore plus budget in ko. Matro 679 crore budget in ko. Aron missing education, one of the most important society no judi strong khai tlang ni kai a jaga 1.2 crore khai divide khai ne je 1.2 crore divided by 1633 school busa khai matro 7348 rupees shocking 7348 teka matro ekta school klayu par year ro bahai ke development nai orang bai যে জায়গাও আং সানেন মুসুম সিএজি রিপোর্ট তিনি হাইজাক বিজেপি সুপ্রিম কোর্ট কার্যচলি দङ প্রায় 215 crore খাইয়ে কাইসা 1 কিলোমিটার লামা সানাম তিনি দুয়ারকা রগ বড় উনকর থাং অথচ সিনি টিটিএডিসি ও এরিয়া ও বস খাইবে পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্ট নি 3 হইতে 4 crore হাইও 1 কিলোমিটার লামা সানাম থাঙ্গাং কাই 1 crore থাং বাজেট হ্যাঁ 4 কিলোমিটার সে সানামান আ রাংবাই যে জায়গাও 7132.56 স্কয়ার কিলোমিটার দङ आ जागाओ डेवलपमेंट खाने बगे 4 crore बाय बाहायके डेवलपमेंट खाने सादे जे जागाओ नि उको स्टेट नि जे एजुकेशन डिपार्टमेंट प्राय 1200 crore बजेट सैंक्शन खायो 1200 crore डिवाइडेड बाय नि 1.2 crore सिनि टीटीएडीसी नि 1200 बছর सुनमान आसिने हाया स्टेट नि एक बছर नि जे बजेट न जों इक्वल खाने बगे जों 1200 बছर मान आसिने हाया बाहायके आनि खापां नि दाखुकते बुकुक संनि साजला सं साजित संनि एजुकेशन न अंकंनाय Aboni bagai sentini bubakrani leadership by single point demand khai tongo Greater Tripura land.